नमस्कार. गोय दूरदर्शनच्या कलाविष्कार या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. गोंयभरच्या विविध वाठारांतल्या कला क्षेत्रांत तांणी अमूल्य अशें योगदान दिलां अशा ज्येष्ठ कलाकारांची मुलाखत ह्या कार्यावळीन जाता. अशेंच गोंयचे नामनेचे शास्त्रीय गायक कलाकार जांणी भजन, नाटक, कीर्तन अशा क्षेत्रांत अमूल्य अशें योगदान दिल्लें आसात. आमच्या बरोबर आसात गुरुवर्य रामचंद्र नाईक सर. सर, तुमकां ह्या कार्यावळीन उर्बेभरीत येवकार. नमस्कार. आयज म्हाका ह्या कार्यक्रमात निमंत्रित केल्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या सगळ्या टिमीचे हांव खूब खूब आभारी आसा. सर, भजन, नाटक, कीर्तन, शास्त्रीय संगीत या पुराय क्षेत्रांत, सांगीतीक क्षेत्रांत तुम्ही अमूल्य अशें योगदान दिलां. तुमच्या जीवन प्रवासा संदर्भात आमी आयज जाणून घेतले. सुरवेक तुमच्या भुरगेपणा विशीं थोडे भितर आमकां सांगात. हांव इतको भाग्यवान आसा की लयराईच्या स्थळान म्हाजो जन्म जालो आनी ह्या स्थळान मनोहरबुवा शिरगांवकारा सारके सम्राट, भजन सम्राट जावन गेले. तेंचो सारको शेजारी हांव आनी तेंचे गाणे म्हाज्या नित्य कानार बसताले. आनी म्हाज्या घरांतच संगिताचें वातावरण. म्हाजो बापूय भजनकार, म्हाजो व्हडलो भाव बऱ्यापैकी शास्त्रीय गायक, त्याच बरोबर गांवांतले इतर लोक सगळे संगितान सामके मुल्लले आसले. आनी त्या वातावरणान म्हाजो जेन्ना जन्म जालो आनी म्हाका तें वातावरण सगळें आयकपाची संदी मेळ्ळी, ताका लागून म्हाका ही संगिताची आवड जाली. आनी उपजत म्हाज्यान ते गूण आसले, पूण काही कारणान हांव ते हितून भाग घेवंक नासलो. कारण म्हाका शिक्षण हे खूब म्हत्वाचें आसलें. शिक्षण, शालेय शिक्षण हें म्हाका खूब म्हत्वाचें आसलें. त्या कारणान हांव तेतून भाग घेतलो ना. तर जालें अशें की जेन्ना हांव 10वी पास जालो तेन्ना म्हाज्या मामाच्या गांवान एक नाटकान म्हाका एक भुमिका दिली. नाटक आसलें चक्रव्यूह. आनी त्या चक्रव्यूह नाटकान म्हाका नारदाची भुमिका दिली. सांगपाचें म्हणल्यार तो पर्यंत म्हाका संगितांतले मोठेशे म्हणजे गाणे हे कितें खबर नासलें, स्वरज्ञान आसलें. आनी जेन्ना हांव तें नाटक पार्ट करपाक गेलो तेन्ना बाबा एडफडकर हे ऑर्गनाक साथीक आसले. आनी तुमकां सांगता अक्षरश तें नाटक, भाशण बरें उलयलें हांवें, पूण गाणे जे आसले सामके फेल जाले म्हाजे. शेवटची एंट्री ती नाटकांतली जी आसली ती सांडली आनी पळोवन हांव घरा गेलो. व माथ्यारसून चादर घेतली आनी न्हिदलो हांव. लज जाली म्हाका. आनी दुसरे दिसान हांवें ह्या संगीत क्षेत्रान कितें तरी करचें असो विचार केलो. सर, तुम्ही आता म्हटलं त्याप्रमाणे सुरुवातीक जो प्रवास असा तुमचा संगीत क्षेत्रातलो तो थोड्या भितर नाटकाच्या माध्यमांतल्यान झाला. नाटकानूय तुम्ही जायत्यो भूमिका केल्या, कीर्तनानूय तुमचे खूप योगदान आसा. नाटक आणि कीर्तन या दोन्ही विषया संदर्भात तुमचं कितें सांगपाक जाय? नाटक म्हणजे कला ही आमच्या घरात नाटकातली सुद्धा आसली. आमचो जो चुलत आजो आसलो तो नाट्य कलाकार आसलो आनी ते संस्कार आपोआप म्हाज्या कडेन येयले. आनी पयल्यान पयलीं शिरगांवान हांवें एक नाटक केलें. हे चक्रव्यूहा नंतरचें एक गुरुदक्षिणा हे नाटक शिरगांवान जालें. आनी त्या नाटकान हांवें गुरुदक्षिणाची भुमिका केली. ती इतकी बरी जाली की आनी त्यामुळे म्हाका खूब आवड जाली नाटकांतली. आनी त्यानंतर मागीर विद्यारण्यान कश केलो, आमचे संशय कल्लोळान अश्विन शेट केलो, आमचे अमृत मोहिनीन इंद्र केलो, पराशर केलो मत्स्यगंधान. अशे खुबशे पार्ट केले हांवें. आनी कीर्तन म्हटल्यार कितें जालें, हांव एकदां वाळपय नाणूस म्हणटा थंय भजन शिकयतालो. आनी त्या भजनाचे क्लास ज्या घरान घेतालो त्या घरांतलो तो जो तेंचो चुलतो आसलो जो हरिभक्त पारायण विवेक बुवा जोशी, हो तेंगेर सदांच येतालो. आनी तांचो पुतण्यो सुहास जोशी हो म्हाका सांगतालो की सर तुमी कीर्तन शिका, कीर्तन शिका. म्हणून हांवें मनान ठरयलें सर थोडें शिकोया. आनी त्या बुवान विवेक बुवा जोशी हांणी म्हाका कीर्तन शिकयलें. जवळ जवळ 200 प्रयोग हांवें कीर्तनाचे केले. महाराष्ट्र गोंयांतूच न्हू, महाराष्ट्रान कर्नाटकान सुद्दां म्हाजी कीर्तनां जाली. आनी पूण काही कारणास्तव म्हाका जे शास्त्रीय संगीताची आवड जाली त्यामुळे हांवें ह्यो गोश्टी थोड्यो मातशे बाजूक थयल्यो. आनी जवळ जवळ आतां शास्त्रीय संगीतान 3500 भुरगे म्हाजे कडेन शिकून गेले. आनी एट प्रेझेंट आतां जवळ जवळ 125 भुरगे म्हाजे शास्त्रीय संगीत शिकतात. सर, सुरुवातीक तुम्ही कार्यावळीच्या म्हटले की
नाटकान रोल करताना असताना संगीताची जाण नसल्या कारणान तुमकां थोडीशी लज जाली. बरोबर. आनीकूय काय प्रसंग तुमच्या जिवनान आसतले की भजना कडेन गेल्या उपरांत थोडेशे तुमकां संगीताचें ज्ञान नासल्या उपरांत तुम्ही खंय तरी कमी पडले आसतले. बरोबर. ह्या वेळार तुम्ही खंयच्या गुरू कडेन वा गुरू परंपरेन मार्गदर्शन घेतलें, गुरूंचें बरोबर. मार्गदर्शन तुमकां लाभलें? आमकां आमच्या बापायचे किंवा भावाचे मार्गदर्शन आहलें. आनी आमचो भाव पुण्याक मुंबईक आसता हांगा म्हाका मातशें प्रॉब्लम जालें. ताका लागून हांव एक दीस शेनवारचो उठलो आनी बिचोले आयलो. त्या वेळार ते आमचे श्रीपाद बुवा माडये गुरुजी आमचे गाणें शिकयताले. आनी सांगपाचें म्हणजे त्या टायमार तेंचे कडेन मोहनदास पोळे, आमचे नरसिंह बाबा फडते आनी गोयेकर म्हणून जगन्नाथ बुवा पेटकर अशे ख्यातनाम कितें तिचे भुरगे मनीस शिकताले गाणें. आनी हांव गेलो आनी गुरुजीक नमस्कार केलो आनी बसलो हांव थंय. आनी गुरुजीक सांगलें, गुरुजी म्हाका गाणें शिकोवंक जाय. गुरुजी म्हणूंक लागले, बाबा ह्या वयार आपूण गाणें शिकयना. तेंचें वय जाल्लें 70 प्लस जाल्लें. तेन्ना आतां म्हाजे कडेन गाणें शिकय, तूं कोणा कडेन तरी शीक. ना गुरुजी म्हाका तुमचे कडेच शिकोवंक जाय. हांवें हेको धरलो आनी हांव 1, 2, 3, 4 शेनवार पर्यंत वचून बसलो थंय. गुरुजी म्हाका परत परत तेच सांगता, बाबा तूं कित्याक येता परत परत. आनी चवथ्या शेनवार अशें जालें की तेंचे साथीक जो पेटीवालो आसलो तो पेटीवालो येवंक नासलो. म्हाका गुरुजीन विचारलें, तुमकां पेटी वाजोवंक जमता? हांवें म्हटलें हळू भयान सांगलें, थोडी जमता. पेटीर बसयलो म्हाका. आनी त्याच टायमार ते गाणें शिकताले तितूंतलो एक भुरगो म्हाका वळखतालो. तेणी गुरुजींक सांगलें, गुरुजी हो चंद्रकांत नायकाचो भाव. म्हाका गुरुजीन येंग मारली आनी तुजी जिद्द म्हणूंक लागलो खूब मोठी आहा. आनी 5व्या शेनवारान म्हाजें गाणें सुरू जालें. आनी तें गाणें सुरू जातकूच गुरुजीन म्हाका भरभरून शिकोवंक सुरवात केली. आनी हांवूय भरपूर रियाज करूंक लागलो. जवळ जवळ 7-8 तास हांव घरा कडेन बेकार आसलो, 7-8 तास घरा कडेन रियाज करतालो हांव. आनी ह्या गुरुजी मुळेच हांव आयज हांगा ह्या व्यासपिठार बसला. त्या गुरुजींचे खूब आमचेर उपकार आसात, हे कधीच आमी विसरचे ना. गुरुजींनी तुमकां भरभरून ज्ञान दिलें. बरोबर. आनी मागीर म्हाका दिसता ह्या ज्ञानाचो उपयोग तुमी समाजा खातीर केलो किंवा तांकां दिवपा खातीर केलो. बरोबर. नाटक आनी किर्तन जाले उपरांत हांव जर भजन क्षेत्रा कडेन येता, खास करून 70 बिचोली ह्या वाठारांत तुमी वेगवेगळ्या गांवांनी वचून वेगवेगळ्या पथकांक भजनाचें मार्गदर्शन केलां. ह्या संदर्भात भजना संदर्भात वेगवेगळ्या पथकांक मार्गदर्शन करपा संदर्भात थोडेशें सांगात. आमच्या शिरगांव गांवांत आठवड्याक 2 दीस भजन जाता. आनी तें भजन जाल्या कारणान आमकां भजनाची आवड जाली खूब. भजन गावपाक लागलो हांव, बऱ्या कलाकारां कडेन भजनाक वचूंक लागलो. आनी 1988 सालांतली एक गोश्ट बारीक सांगता तुमकां. जेन्ना आमचो बाबा भजन शिकयतालो तेन्ना अंजुना गांवांतसून एक मनीस आयलो आनी आमच्या बाबाक म्हणलो, आमकां भजन शिकोवंक तूं यो. बाबा म्हणलो की आपणाक फावना. आनी हांव घरान रियाज करतालो. ते तेणी आयकलें, तुका फावना जाल्यार चेड्याक धाड तुज्या. आनी थंयसून जी भजनाची सुरवात जाली शिकोवपाची तुमकां सांगता. त्या नंतर 1989 हांव वाळपय 70 कला अकादमीच्या केंद्रान हार्मोनियम शिक्षक म्हणून रुजू जालो. आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की शिरगांवसून कोण तरी बाबा थंय भजन क्लास घेवपाक येता. एकट्याच्या कानार पडले, पट्टूकूच तो येयलो. पयलो म्हजो भजनाचो क्लास 70 हिवऱ्या 1989 सालान. तेन्ना हांव भजन शिकोवंक सुरवात करतकूच आसपासच्या गांवांतले लोक त्या क्लासाक जॉयन जाले. जवळ जवळ 60-65 भुरगे जाले थंय क्लासाक. अशें करता करता म्हाजी कीर्ती भजनांतली वाडली. आनी आयज ह्या गांवांत, फाल्यां त्या गांवांत, परवा तिसऱ्या गांवांत अशें चालू उरलें. आठवड्याचे 7 दीस हांव भजनांतले क्लास घेतालो. आनी इतको आनी त्या काळार भजन शिकोवपी आमच्या 70 किंवा ह्या वाठारांत एकटोच आसलो, कमलाकांत आरोंदेकर म्हणून. हय, मोठे कलाकार ते. आनी तेची आनी त्याच्या बरोबर म्हाजी बरोबरी करपाची शक्यता ना, कारण तो व्हडलो मनीस. मनोहर बुवाच्या सान्निध्यान गाणारो शिकणारो मनीस, भयंकर मोठी व्यक्ती. आनी हेंच्या बरोबर हांवूय भजनां शिकोवंक लागलो. आनी भजनां करता 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 जवळ जवळ आतां पर्यंत 84 गांवांनी हांवें भजनाचे क्लास घेतले. आनी ह्या गेल्या फाटल्या 10 वर्सां पासून क्लासूय मातशे भजनाचे कमी केले आनी फक्त शास्त्रीय संगीताक भर दिवन फक्त भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाचें काम करता. सर, भजनां वेगवेगळ्या पथकांक तुमी शिकयली ह्या संदर्भात तुमी सांगले.
भजनी कलाकारांक वेगवेगळ्या ज्येष्ठ कलाकारांक साथ करपाची संधी, त्यांच्या बरोबर गावपाची संधी तुमकां मेळ्ळा आसतली, तांचे थोडेशें मार्गदर्शन तुमकां मेळ्ळा आसतलें. ह्या संदर्भात ज्येष्ठ कलाकारांच्या साथी संदर्भात तुमकां कितें सांगपाक जाय? हांव खूब भाग्यवान आसा, कारण जे फाटल्या 20 वर्सां पयलींचे जे कलाकार असले, खूब महान कलाकार आसले. उदाहरणार्थ आमचे नाना शिरगांवकर, कमलाकांत आरोगंदेकर, मनोहर शिवलकर, मधुसूदन चारी, नरशिंह फडते, मोहनदास पोळे ह्या कलाकारा बरोबर भजन करपाची संधी मेळ्ळी, तांकां साथ करपाची संधी मेळ्ळी. म्हणूनच माझी कला बहरत गेली, वाडत गेली आणि त्यांच्याच मार्गदर्शना खाली आयज हांव हांगा ह्या व्यासपिठार पावलो. कीर्तन, नाटक, भजन उपरांत तुमचो जो प्रवास आमकां दिश्टी पडटा तो शास्त्रीय संगीतान. राधाकृष्ण संगीत अकादमीची स्थापना तुमी सांखळे केली आणि म्हाका दिसता पूर्ण वेळ तुमचो शास्त्रीय संगीता खातीर तुमी समर्पीत केलो. वाळपयच्या कला अकादमी संगीत केंद्राचो अनुभव तुमचे कडेन आसलो. राधाकृष्ण संगीत अकादमीची स्थापना करपा फाटलो एक वेगळो उद्देश ह्या संदर्भात सांगपाचें तुमी. बरोबर. ह्या भागान शास्त्रीय संगीताचो प्रचार खूब कमी आसलो, खूब म्हणजे खूपच कमी. कोणाक शास्त्रीय संगीत म्हणजे खबरूच नासलें हाय दिसता म्हाका. कांय मोजकेच लोक, एक वाळपय नगरगांव म्हणटा त्या गांवान गोविंद बुवा जोशी म्हणून एक आसलो, आनी नाल्यार हे सायडीक क्लासिकल शास्त्रीय संगीताचे कोणाकूच येना म्हणलें. आनी हांवें विचार केलो की जो पर्यंत मनशाक शास्त्रीय संगीत कळना तो पर्यंत तो कितेंच गावंक शकना. भजनां किर्तनां कितें नाट्यगितां कितें गायल्यार ताका मूळ हे शास्त्रीय संगीताचें जाय, नाल्यार तो बेसूर कानाक आयकूंक येना, आयकूंक जायना अशे लोक गातात. ताका लागून हांवें विचार केलो, हांव भजनां जेन्ना शिकयतालो तेन्ना सुद्दां त्या भुरग्यांक ओडून एका ग्रुपांतलो 1-2 भुरगे तरी हाडून वाळपय क्लासान हाडटालो ताका आनी शास्त्रीय संगीत शिकयतालो. आनी सांखळे वाठारांत म्हटल्यार हांव असो वेगवेगळ्या घरांनी वचून मार्गदर्शन करी आनी म्हाका दिसतालें की म्हाजी एक स्वताची अशी क्लास उगडची हांवें आनी ज्या जाग्यार लोकांनी भुरग्यांनी म्हाजे कडेन येवचें अशें दिसतालें. आनी त्या हेतून म्हाजो एक विद्यार्थी आसलो सांखळे हावजींग बोर्डांत, अजय सावयकर म्हणून. जेन्ना तेची क्लास घेवपाक हांवें सुरू केली तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की सर तुमी अशें स्वताचें कितें एक रूम घेयनात क्लास सुरू करपाक, आमी कितें मदत करता. आनी त्या टायमार परिस्थिती खूब बिकट, पगार सामको जेम तेम आसतालो आनी भजनाचे क्लास म्हणजे पयशे कितें व्हडले लाखांनी मेळनासले, हजारांनी मेळनासले, थोडे मजकेत. आनी ह्या अशा परिस्थितीन एखादो रूम घेवप म्हणजे जवळ 2-2.5 लाख जाय आसले, ते उबे जायनासले. मागीर आमचे बिचोल सांखळेन एक शांता कॉम्प्लेक्स म्हणून एक बिल्डींग आसा, ते बिल्डिंगेन आमचो वाळपयचो एक शिरोडकार म्हणून ते काम करतालो. ताचे कडेन गेलो हांव आनी ताका रिक्वेस्ट केली, नाना म्हटलें म्हाका एक बारीकसो रूम एक जावो क्लास घेवपाक हांगा शिकोवपाक. मागीर ते स्टॅरकेसी पोंदा बीन आसा जाल्यार दिल्यार चलता म्हटलें म्हाका. अरे अशें कितें करता तूं, तुका रूम दाखयता यो तूं, तुजे बजेटीन दिता अशें म्हणून म्हाका व्हेलो आनी तेणी एक रूम दाखयलो फर्स्ट फ्लोराचेर. तेन्ना तेची किंमत चड नासली म्हणून ती पयशे ते जमयतात म्हणसर खूब त्रास जाताले. आनी तेन्ना तो रूम घेतलो आनी म्हाज्या बऱ्या मित्रांक घेतले, म्हणजे बऱ्या सिनियर स्टुडंट जे आसले तांकां घेतले आनी थंय क्लास सुरू केलो. हळू क्लासाची वाडोवंक लागली आनी आयज त्या क्लासान जवळ जवळ 110 भुरगे शिकतात. आनी ते फक्त सांखळे मर्यादीत ना, तर धारबांदोड्या, उजगांव, मोल्या, कुळ्या, फोंड्यासून माशेल एरिया सगळी एरिया कॅप्चर केल्या भुरग्यांनी आनी ते भुरगे सगळे शिकोवंक येतात. हे सगळे आमच्या गुरूंचे आशिर्वाद. गुरूंचो आशिर्वाद जेका आसता तेका कितेंच आयुश्यान कमी पडना अशें म्हाका तरी दिसता. वा, गुरुची महती तुम्ही सांगली. ह्या वेळार म्हाका दिसता गुरु विशीं एक बारीकशें गीत नक्कीच ह्या कार्यक्रमांत सादर जावचें अशें म्हाका दिसता. हय, बरोबर. देवा चरणी ठाव, देवा चरणी ठाव, गुरु चरणी तैसा भाव, गुरु चरणी तैसा भाव, गुरुदेवा
वचन ऐसे वेदांचे वचन गुरु चरणी तैसा भाव गुरु चरणी तैसा भाव देवा पूजिता गुरुसी आनंद देवा पूजिता गुरुसी आनंद गुरुसी पूजिता देवा परमानंद गुरुसी पूजिता देवा परमानंद गुरु चरणी तैसा भाव गुरु चरणी कैसा भाव गुरु चरणी कैसा भाव देवा चरणी ठाव देवा चरणी ठाव गुरु चरणी कैसा भाव गुरु चरणी कैसा भाव गुरु चरणी कैसा भाव कैसा भाव कैसा भाव सर राधाकृष्ण संगीत अकादमीच्या वतीनं तुम्ही वेगवेगळे सांगीतिक उपक्रम राबवतात. गुरुपौर्णिमा उत्सव असो, दिवाळी पहाट असो, मासिक सांगीतिक कार्यक्रम असो आणि आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कीर्तीच्या कलाकारांसहित बरो एक दर वर्सा संगीत समारोह तुम्ही मनयता. त्याची हालीच 12 वर्सां पूर्ती जाली. बरोबर. या संदर्भात एकंदरीत हे सगळ्या उपक्रमा संदर्भात तुमकां कितें सांगपाक जाय? हे सगळे उपक्रम करपाचे म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांक व्यासपीठ मेळटा. भुरग्यांक व्यासपीठ मेळोंक जाय म्हणून हे सगळे उपक्रम आमी सुरू केल्यात. बरें भरपूर शिकलो भुरगो आनी ताका तो स्टेज ना जाल्यार तो कांयच करूंक शकना आयुश्यान. जेन्ना तो स्टेजीर बसता गाता तेन्ना ताका कळटा की आपूण कितको कमी आसा, आपणाक कितें येयना, कितें येता हें ताका तेन्ना कळटा. आणि त्याचमुळे आमी आमच्या संगीत संमेलनान सुद्दां आमच्या लोकल जे विद्यार्थी असतात तांकां सुद्दां व्यासपीठ दिता. प्रत्येक वर्सा एखादो किंवा 2 विद्यार्थी आमच्या त्या हितून आसता. परत दुसरी गोष्ट दिवाळी पहाट. म्हाका दिसता गोंयान दिवाळी पहाट हो कार्यक्रम गेली 5 वर्सां आमी करता. तो कार्यक्रम सकाळी 4:30 वरांचेर सुरू जाता आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे फक्त शास्त्रीय संगीत त्या कार्यक्रमांत जाता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या कार्यक्रमाक भरपूर भुरगीं उपस्थिती आसता. 4:30 आमकां दिसता गोंयान 4:30 म्हणजे शक्यच ना कोणाक उठपाचें. पूण आमचे हे भुरगे जे आहा संगीत शिकणारे जे आसा राधाकृष्ण संगीत अकादमीन जे मार्गदर्शन घेणारे आहा ते सगळे आदली रातभर वचून पयली तयारी करता आनी सकाळी तो कार्यक्रम 4:30 सुरू जाता. 4:30 ते 8:30 पर्यंत तो कार्यक्रम चलता. खूब अभिमानाची गोष्ट आसा. आणि ह्या भुरग्यांकूच लागून हे शास्त्रीय संगीत टिकून उरतले अशें म्हाका दिसता. आता तुम्ही सर विद्यार्थ्यांची भरभरून तोखणाय केल्या, शिष्यांची भरभरून तोखणाय केल्या. अशें म्हणटात की गुरु शिष्यपरायण आसचो आणि विद्यार्थी हो गुरुपरायण आसचो अशे तरेचे एक नातें आसचें. विद्यार्थी आणि गुरु ह्या नात्या संदर्भात तुमकां कितें सांगपाक जाय? आता जवळ जवळ 38 वर्सां हांव शिकयता हेवटेन. पूण म्हाका अभिमानान सांगूंक दिसता की ते जेन्ना सुरवातीचे विद्यार्थी आसा ते आजुनूय गुरुपौर्णिमा म्हणा नाल्यार एखादो कार्यक्रम आसा धांवून येतात. आनी आमी केन्ना तांकां आपयले नाल्यार ना अशें जायना. होच आमचो प्लस पॉयंट, हीच आमची हे इन्कम आमचो. तर ह्या भुरग्यांक आमी प्रेम दिला, आमी मोठें ज्ञान सुद्दां दिलें ना जाल्यार कशें वागप, समाजान कशें वागप, आपल्या गुरू बद्दल कशें हें करप. कारण आमीच स्वता आमच्या गुरूचे सामको देह अर्पण करणारे लोक. आमकां गुरू बद्दल खूब अभिमान आसा. ते आमी तांकां संस्कार दिल्ले आसा आनी ताका लागून ते भुरगे आमचे कडेन आजुनूय पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 35 वर्सां पयलींचे सुद्दां भुरगे हमखास आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित लायता, विचारपूस करता, हेल्प करता. खूप सुंदर पद्धतीन तुम्ही गुरु शिष्याचे महत्व आहे म्हाका दिसता ह्या वेळार सांगला. सर गोवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार लाभिल्ले तुमचे वडील कैलासवासी दोंडूभाऊ नायक.
तर बरोबर उपरांत तांची तुमची फुडली पिळगी म्हळ्यार तुमचे सगळे चारूय भाव तुम्ही बाबा तुम्ही आणि उपरांत सगळे भाव आणि आताची फुडली पिळगी बरोबर. तुमची एकंदरीत ह्या संगीत क्षेत्रांत कार्यरत आसात ह्या संदर्भात थोडेशे विचार म्हणात. आमी खूब भाग्यवान आसा. ज्या आवय बापायन आमकां जन्म दिलो तेंचे संस्कार आमचेर आसात. खरें म्हटल्यार आमकां जरी व्हडलें ज्ञान नासलें तरी समाजान कशें वागचें, विद्यार्थ्या बरोबर कशें वागचें हें आमकां आमच्या संस्कारामुळे जाला मेळ्ळां आमकां. आनी आमच्या नंतर सांगपाक आनंद दिसता की आमची भुरगीं सुद्दां आतां म्हाज्यो 2 चलयो दोगांय विशारद जाला. एक व्हडले MA करता म्युजिकान, दुसरे आमच्या व्हडल्या भावाची चली जी अलंकार केला, संगीत अलंकार केला, MA केल्या आनी आज पुण्यान बऱ्यापैकी गाता. दुसऱ्या भावाची चली बऱ्यापैकी गातात. म्हणून अशी ही भुरगीं सगळीं गातात, आमी गाता आनी एकूण अभिमानान सांगूंक शकता की आमच्या घरान जवळ जवळ 6-7 लोक आमी शास्त्रीय संगीत बिंदास गावंक शकता. आतां आमी संमेलन करता पूण परवाच कोणी तरी म्हाका सांगलें की सर तुमचे फॅमिलीकूच घेवन एक संमेलन करा. तोय विचार आसा आमचो. कारण संगीत संमेलन म्हणजे फक्त शास्त्रीय संगीत आणि शास्त्रीय संगीतान इतके लोक एकाच कुटुंबातले गाणे म्हणजे खूप भाग्यवान. कारण शास्त्रीय संगीत आवड ही पहिली निर्माण जावप हे खूब मोठें काम आसा. थोड्यांक आवडनात, थोड्यांक भजन म्हटलें अभंग म्हटलें की तांकां दिसता की गाणें सोंपलें. पूण आमच्या भुरग्यांक शास्त्रीय संगीत खूब आवडटा, खूब तयारी केल्या तेंच्यांनी आनी तेंच्या हांव हांगासरूनच तांकां सांगता हें करता की तेंचे फुडें फ्युचर हें बरें आसा. कारण शास्त्रीय संगीत शिकणारो मनीस केन्नाच खंय फाटीं उरना. सर शास्त्रीय संगीताचें म्हत्व तुमी आतां आमकां सांगलां. ह्या संदर्भान शास्त्रीय संगीत शिकतलो जाल्यार एक पद्धतशीर रियाज खूब म्हत्वाचो. रियाज ही एकंदरीत प्रक्रिया जी आसा, रियाज कशे तरेन आसचो ह्या संदर्भान थोडेशे तुमी विचार मांडचे. रियाज करप म्हणजे पयल्यान पयलीं मनशाक भुरग्याक पेशन्स जाय, पाशस जाय. कारण रियाज हो अवघ्या 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी अर्द्या वरान जायना. कमीत कमी फावटीक बसलो जाल्यार 2-2.5 तास तरी भुरगो बसोंक जाय. आनी जो आपलो गुरू ज्या प्रमाणे आपणाक मार्गदर्शन करता तेंचे विचार घेवनूच तो रियाज करप आसता. नाल्यार कसो तरी वेडो वांकडो करप आनी मागीर ते गळो खराब करून घेवप. आनी काही भुरगे अशे आसा की तांकां आमचे रियाजाचेय पडलेले नासता. आपणाक एखादो एक अभंग म्हणूंक येयले, एक नाट्यगीत म्हणूंक येयले की ते स्टॉप करतात. अशे भुरगे आसात. पूण जो मनीस तळमळीन साधना करता, ही संगीताची साधना आसा. सर रियाज ह्या संदर्भान आमी उलयता तातूंत हांव खोलायेन थोडोसो वयता. रियाजा संदर्भान एक योग्य वेळ म्हणजे सकाळचो चड बरो, दनपारचो, सांजेचो असो जो वेळ आसा, ठरावीक वेळ खंयचो बरो आनी अंदाजे रियाजा खातीर वेळ विद्यार्थ्यांनी सुरवातीक कितलो दवरचो म्हणजे शास्त्रीय संगीताच्या नदरेंतल्यान. बरोबर. सादारणसो जेका जर फूल कॅरियर करूंक जाय ह्या विशयान तर तेणी कमीत कमी 5 तासां वयर रियाज करूंकूच जाय. रियाज हो ब्रह्म मुहूर्ताचेर करूंक जाय. ब्रह्म मुहूर्त केन्ना जाता? सकाळीं 3, 3:30, 4 ह्या वेळार भुरगो उठोन तर रियाज करीत जाल्यार तो खरोखरच बरो कलाकार जावंक शकता. आनी एक गोश्ट म्हाका सांगपाची अशी दिसता की आयज भुरगे उडयो मारतात. एक म्हयनो त्या गुरू कडेन गेलो, दुसऱ्या म्हयन्यान दुसऱ्या गुरू कडेन गेलो, तिसऱ्या म्हयन्यान तिसऱ्या गुरू कडेन गेलो. अशें जायना तें. कारण एक पेशंट जर 2 डॉक्टरां कडेन गेलो जाल्यार तेचो रोग बरो जावच्या ऐवजी वाडटलो. म्हणून हांव भुरग्यांक एक सांगूंक सोदतां की कमीत कमी एखाद्या भुरग्यान एका गुरू कडेन कमीत कमी 6-7 वर्सां शिकोवंकूच जाय. जर तुका त्या विशयान ह्या संगीत विशयान कॅरियर करूंक जाय जाल्यार 6-7 वर्सां एका भुरग्यान एका गुरू कडेन शिकोवंक जाय. आनी गुरूचें परमिशन घेवन, गुरूक न सांगता थोडे लोक पळटात. आमकां हो खूब अनुभव येयल्लो आहा. तेन्ना तो हें चुकीचें आसा. कितें आयुश्यान संगीत कलाकारान किंवा संगीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यान गुरूक दुखता अशें केन्नाच करचें न्हू. कारण गुरू हो साक्षात परब्रह्म आसा, परमेश्वर आसा. तेचे जर तुमी आशिर्वाद बरे घेशात जाल्यार तुमी बऱ्याक पावतात. आमी गुरुजी कडेन आमी 1 रुपया आमकां ताकद नासली फी दिवपाक म्हाज्या गुरुजीक. तेंच्यांनी आमकां भरभरून शिकयलें, केन्नाच पयशांची अपेक्षा केली ना. आनी तेका लागून हांव
हे उलोवंक शकता. म्हाका अनुभव आसा. गुरू कोण? गुरूचो आशिर्वाद हो आमकां मोक्ष प्राप्त करपाचो मार्ग आसा. कवन सुख पाये, कवन सुख पाये, कवन सुख पाये, राम के ध्यान पर, राम के ध्यान पर आराम इतनाई, आराम इतनाई, कवन सुख पाये, कवन सुख पाये. दश शीश को काट के, दश शीश को काट के, वाली को मार लिए, वाली को मार लिए, भेज हनुमान, भेज हनुमान, लंका जलाए, लंका जलाए, कवन सुख पाये. कवन सुख पाये, कवन सुख कवन सुख कवन सुख पाये, राम के ध्यान पर आराम इतनाई, आराम इतनाई, कवन सुख पाये, कवन सुख पाये, कवन सुख, कवन सुख, कवन सुख पाये. कलाविष्कार या कार्यावळीच्या समारोपाकडेन आमी वळटात. गुरुवर्य रामचंद्र नाईक सरान जवळजवळ 40 वर्सां ह्या क्षेत्रान अमूल्य अशें योगदान दिलां. तांच्या कार्याचो आवाठ खूब व्हड आसा. पूण ह्या एकाच भागान वेगवेगळे विशय तुमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न आमी केला. सर, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां वेगवेगळे पुरस्कार हाचे फुडेंय मेळचे. तशेंच तुमचो हो संगीत क्षेत्रांतलो प्रवास खूब उंच पावचो अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. कार्यावळीच्या समारोपाक आमी भैरवी कडेन वळटात. सरां कडेन मागता की तांणी भैरवीन ह्या सुंदर अशा कार्यक्रमाची सांगता करची. आधी गुरुसी वंदावे, आधी गुरुसी वंदावे, मग साधन साधावे, मग साधन साधावे. आधी गुरुसी वंदावे, आधी गुरुसी वंदावे, मग साधन साधावे, मग साधन साधावे. गुरु म्हणजे माय बाप, गुरु म्हणजे
माय बाप गुरु म्हणजे माय बाप धरिता चरण जळते पाप धरिता चरण जळते पाप मग साधन साधावे मग साधन साधावे गुरु म्हणजे आहे काशी गुरु म्हणजे आहे काशी गुरु म्हणजे आहे काशी सारी तीर्थे तया पायासी सारी तीर्थे तया पायासी मग साधन साधावे आधी गुरुसी वंदावे आधी गुरुसी वंदावे मग साधन साधावे मग साधन साधावे आसे तुका म्हणे असे गुरु चरण त्यांचे हृदय धरू चरण त्यांचे हृदय धरू मग साधन साधावे मग साधन साधावे आधी गुरुसी वंदावे आधी गुरुसी वंदावे मग साधन साधावे मग साधन साधावे मग साधन साधावे